त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याञ्च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्व मम देव देव। परम प्रेमय परम दयाल श्री श्री ठाकुर, परम राध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देवଙ୍କ श्री चरणରେ ମୋର ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଆଜିର ଏହି ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ବରେଣ୍ୟ ଋତିକ ମଣ୍ଡଳୀ, ଗୁରୁ ଭାଇ, ଗୁରୁ ମା ତଥା ସभी ଛୋଟଙ୍କୁ ମୋର ସାଦର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆନ୍ତରିକ ରାଭରା ଜୟଗୁରୁ। ପରମ ପିତାଙ୍କ ଦୟା ଏବଂ କରୁଣାର କଥା ଯେତେ କହିଲେ ବି ତାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ମହାସମୁଦ୍ର ଏବଂ ଏହି ମହାସମୁଦ୍ରର ବିନ୍ଦୁ ଏ ଜଳ ମାତ୍ରର ଅଣୁମାତ୍ର ବି ଯଦି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ରଖିପାରିଲି, ତେବେ ମତେ ଲାଗିବ ମୋର ଆଜିର ଏଇ ଯାଜନ ସାର୍ଥକ ହେଲା। ଯେମିତିକି ଆଜି ନାରୀର ନୀତିର 151 ନମ୍ବର ବାଣୀର ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଦିଆହେଇଛି, ତେଣୁ ବିଳମ୍ବ ନ କରିକି ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟପିକ ଉପରକୁ ହିଁ ଯିବି। ବାଣୀଟି ହେଉଛି, ନାରୀ ହିଁ ଶିକ୍ଷାର ଭିତ୍ତି, ଭୁଲିବନି। ମଣିଷର ସାଧାରଣତଃ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ମାର ବୋଧ, ବାକ୍ୟ, ଚଳନ, ଚରିତ୍ର ଓ ଦକ୍ଷତାରୁ ହିଁ ପାଇଥାନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କର ଏହି ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେ ହିଁ ପୁଷ୍ଟ ଓ ପଟୁ ହେବ, ମଣିଷର ଅନ୍ତତଃ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଭିତ୍ତି ସେତେ ହିଁ ଦୃଢ ହେବ। ହିସାବ କରି ଚାଲ, ପଶ୍ଚାତରେ ପସ୍ତାଇବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 151। ବାଣୀଟିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପରମ ପିତା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଘଟଣାରୁ ଏଇ ଆଲୋଚନାଟା ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଥରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଣେ ମା ଆସିକି ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛି, ଠାକୁର, ମୁଁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆଉ ସହିପାରୁନି। ମୋ ପିଲାମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ କାହିଁକି ଭୋଗୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ମୁଁ ତ କର୍ମ ଦେଇନି। ମୋ ପିଲାମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ କାହିଁକି ପାଉଛନ୍ତି ଠାକୁର? ଠାକୁର ଟିକେ ଚୁପ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗମ୍ଭୀର ହେଇକି କହୁଛନ୍ତି, ପରମ ପିତା ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି, ମା କର୍ମ ଦିଏ। ମାଟି ବୁଝିପାରୁନି। ମାଟି ପୁନଃ ପଚାରୁଛି, ଠାକୁର, ମା ତ ଜନ୍ମ ଦିଏ, ମା କେମିତି କର୍ମ ଦବ? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସମୟରେ ତୁ ତୋର ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ମିଳନରେ ରତ ଥିଲୁ, ଯୋଉ ସମୟରେ ତୁ ତୋର ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ମିଳନରେ ରତ ଥିଲୁ, ସେଇ ସମୟରେ, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁ ଯୋଉ ମନୋଭାବରେ ତୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଗ୍ରହଣ କଲୁ, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ତୁ ତୋର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ତୋ ନିଜ ହାତରେ ହିଁ ଲେଖିଦେଲୁ। ଘଟଣାଟି ଏଠି ସରୁଛି। ମାଟି କଣ ବୁଝିଲା ନ ବୁଝିଲା, କିନ୍ତୁ କଥାଟା ବହୁତ ଗୂଢ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଯୋଉ ମନୋଭାବରେ ତୁ ତୋର ସ୍ୱାମୀକୁ ଗ୍ରହଣ କଲୁ, ତୁ ସେଇ ମନୋଭାବରେ ହିଁ, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ତୋ ସନ୍ତାନ ଭବିଷ୍ୟତଟା ଲେଖିଦେଲୁ। ଏବେ ବୁଝିବା ଶିକ୍ଷା କଣ। ମା ତ ଭବିଷ୍ୟତ ଲେଖି ଦଉଛି ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ, ତାହେଲେ ଠାକୁର ପୁଣି କାହିଁକି ଶିକ୍ଷାର କଥାଟା କହିଲେ? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, সমীচীন বিবাহের ভিতর দিয়ে সুষ্ঠু সন্তানেই আমদানি কর, তবে তো শিକ୍ଷା। ଜୀବନର ଆଦିମ ଆକୁତି ବଞ୍ଚି ରହିବା ଓ ବଢି ଚାଲିବା। ତେଣୁ ବଞ୍ଚି ରହି ବଢି ଚାଲିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଶିଖେ। ଭୂମିଷ୍ଠ ହେଲେ ହିଁ ତାକୁ ଶିଖାଇବାକୁ ହୁଏ। ଯାହାର ଶିକ୍ଷା ଯେପରି, ତାହାର ବଞ୍ଚି ରହି ବଢି ଚାଲିବା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟତେର ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ମନୁଷ୍ୟ ପରି ଶିଖିବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ ବା ଶିଖାଇବାକୁ ପଡେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସ୍ୱଭାବତଃ ହିଁ ବଞ୍ଚି ରହି ବଢି ଚାଲନ୍ତି। ମାନବ ଶିଶୁ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ଆଉ ସେ ଶିକ୍ଷା ଚାଲେ ତାର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଧରି ଏବଂ ମାନବ ପ୍ରଜାତିର ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି। ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଜୀବନର ସଞ୍ଚାରଣା, ଆଉ ତାହା ମୂର୍ତ୍ତ ହୋଇ ଉଠେ ସନ୍ତାନର ଅଭ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାରରେ, କହିବା, କରିବା, ଚଳିବାର କ୍ରମ বিবর্তନରେ। অভ্যাস ব্যবহার ভালো যত, শিক্ষা ও তার জানিস তত।
उत्तम अभ्यास व्यवहार हेला शिक्षार परिचिति मीनिंगफुल एक्टिव एडजस्टमेंट ऑफ हैबिट्स एंड बिहेवियर्स शिक्षा मनुष्यर सहजात शुभ संभावना को पोषण परिचर्या और नियंत्रण रे चरित्र और व्यक्तित्व रे विकसित करे शिक्षा रे मनुष्य गढ़ी उठे तार सहजात श्रद्धा परायणतार संस्कार उपरे भित्ति करी किंतु आज शिक्षा रे श्रेय नति नाही श्रद्धा नाही श्रेय चर्जी चलन नाही श्रेय श्रद्धा परायणतार संस्कार नहीं संतानर जन्म मध्य हेउ नाही तेणु आज शिक्षार उद्देश्य व्यर्थ होई समस्या रे आवर्तरे विपदगामी हेउछि मनुष्यर जीवन क्रमे अप्रवर्तनमुखी होई चलीछि ठंडा मुंडरे बसिकी भाबिले श्री श्री ठाकुरंकर प्रतिटी कथा प्रतिटी बाणी पूरा आइडियोलॉजी गोटे दिग को ही पॉइंट करे आ सेटा होछि जन्म संस्कार आ ए जन्म संस्कार टा कनेक्ट हुए मातृ संस्कार संगे ताले मार साधनाटा कोन माँ काहे की एते इम्पोर्टेंट यार टिके साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट आडू को जीवा किछि साइंस विषय जानिबा कोन कहूछि साइंस शिशु मनोविज्ञान चाइल्ड साइकोलॉजी गोटे एक्सपेरिमेंट करे से एक्सपेरिमेंट रे गोटे गर्भवती महिला को नेकी विभिन्न प्रकार परिवेश रे रखा जाए जदर विभिन्न प्रकार परिवेश रे रखा जाए माने आग तार आ ता गर्भस्थ संतान तांकर हार्ट बीट वगैरह सब चेकिंग हुए प्रथमे तांको नै गोटे अंधार घर भीतर रखा जाए से अंधार घर भीतर रहिथिबा समय से मार हार्ट बीट आउ तार ब्लड प्रेशर तार सब चेक हुए ता सहित तार गर्भस्थ संतान भी चेक हुए पुणी से अंधार घर काढ़ी आनी ताको किछि समय पे गोटे बहुत बढ़िया कॉमेडी मूवी चालुची सेठी नै कि बहुत गहली भीतर रखा हुए माटा हसी हसी लोटपोट हुए आ सही समय भी तार हार्ट बीट चेक करा हुए तार सब चेकअप हुए बॉडी रो आउ तार गर्भस्थ संतान रो पुणी सेठू काढ़ी की नै आसी हुए गोटे खाली रूम रे बहुत ही सुंदर म्यूजिक बाजुची मेडिटेटिव एनवायरनमेंट भीतर रखा हुए सेते बेले कोन हुए ना पुणी मार किछि समय माँ शांत होई कि बसे आउ मार हार्ट बीट आउ तार सब चेक हुए ता गर्भस्थ संतान भी हुए ए एक्सपेरिमेंट रो रिजल्ट एया बाहरिला जे प्रतिटी परिवेश रे आग गोटे अंधार घर माने निश्चित भयर परिवेश रे पूरा होची सेई समय सेठू काढ़ी की गोटे बहुत ही हसी खुशी मजा परिवेश रे पूरा होची सेठू काढ़ी आनी की गोटे बहुत ही शांत परिवेश रे पूरा होची तो एई भड़ी विभिन्न परिवेश भितरे गोटे जिनस कॉमन बाहरुची जे प्रतिटी परिवेश रे मार हार्ट बीट मार जहा तार ब्लड प्रेशर रो ये प्रतिटी जिनिस तार संतान संगे इक्वली सेम बाहरी आ एक्सपेरिमेंट रो रिजल्ट एया कहिला जे गोटे प्रेग्नेंट वुमेन बा गोटे गर्भस्थ महिला जहा भाबे जहा चिंता करे जहा खाउची जहा अनुभव करूची प्रतिटी जिनिस 100% तार संतान ग्रहण करूची ता संतान भी से जिनिसटा ही रिफ्लेक्ट करूची According to child psychology, 80% of the human brain is completely made within the mother's womb. 80% गोटे संतानर ब्रेन रो स्ट्रक्चर कंप्लीटली ता मार पेट भितरे ही तैयारी हो जाई था बाकी जो 20% सेटा सीए ता पेटरो बाहरी सारिला परे गर्भस्थ संतानटा भूमिष्ठ हैला परे तार जो एक्सपीरियंस टा डेवलप करे विदिन 12 इयर्स तो आमे कहूचु बट साइंस कहूचे जे 5 ରୁ 7 वर्ष भितरे प्ले स्कूल विदिन दैट प्ले स्कूल पीरियड छुआर कंप्लीटली ब्रेन स्ट्रक्चर तैयारी ही जाई था जहा बूस्ट दबा कथा जहा से ग्रहण करबा कथा सेतिकी रे तार ब्रेन कंप्लीट आफ्टर दैट केवल सी तार अनुभव करे
एक्सपीरियंस गेन करे आउ जो जिनिस जो मंजी जो मसला ता मुंडरे अच्छी सेटा केवल फुटिकी ही बाहर एइथिपाई ठाकुर कहि दउचंती ए बाणी रे जे नारी ही शिक्षार भित्ति माने मा ही होची शिक्षार नॉलेज रो बेस। अच्छा जेतेबेले मा होची गोटे सेटा होची अल्टीमेट गोटे कौन कहबी एग्जाम रे बसिबा पीरियड ताहले एबे कथा आसुची एग्जाम रे बसी डायरेक्ट जाई कि जने एग्जाम रे बसिबो आ परीक्षा लिखिबो तार जहा रिजल्ट आसीबो आउ जने से एग्जाम पाई 100% प्रिपेयर्ड हेथिबो तार रिजल्ट आसीबो कहार बेस्ट आसीबो ओबियसली जीए 100% प्रिपेयर्ड परम पिता को जीवन रे पाइबा ठाकुर अनुकूल चंद्र को जीवन रे गुरु भावे ग्रहण करके पाइछे कौन जदि केबे ई प्रश्न आसे ताहले छाती ठोकी कि प्रतिटी माँ एई जिनसटा डेफिनेटली कहि पारिबे जदि से माने निष्ठार सहित ठाकुरଙ୍କ नियम नीति को मानुचंती परम पिता को टिके मात्र भल पाइचंती नाम रो प्राधान्यटा बुझिचंती दीक्षा शिक्षार प्राधान्यटा बुझिचंती विवाह संस्कार बुझिचंती ताहले से छाती ठोकी कि एतिकी तो कहि पारिबे जे वी आर प्रिपेयर्ड मदर्स आमे मा हेबा पई कंप्लीटली प्रिपेयर्ड। तेबे ठाकुर एठी गोटे बहुत इंटरेस्टिंग कथा कहउचंती जे साधारणतः बुझी देखो पुओ झियो मानकर शिक्षा मार बोध वाक्य चरण चरित्र दक्षतारु ही पाइथांती तुम मानकर एही गुण गुटिक जेतिकी पुष्ट और पटु हेबो माने जेते स्ट्रांग हबो ताहले बोध वाक्य व्यवहार चलन चरित्र ए सबु जिनिसटा कंट्रोल हबो केमिति आउ ये सब जिनिस कंट्रोल हेले केमिति संतान आसीबो ए सब जिनिस कंट्रोल न हेले केमिति संतान आसीबो यार बहुत उडिए माइथोलॉजिकल प्रूफ भी रहिछि तेके सेई दिग को दृष्टि दबा आपण माने समस्ते अभिमन्यु का जन्म कथा जानिथिबे सुभद्रा आउ अर्जुनଙ୍କର संतान अभिमन्यु इतिहास रो पद आमर इतिहास रे गोटे बहुत ही एमिनेंट कैरेक्टर प्रतिटी माँ को ए कहानीटा सुना जाए आउ ए कहानी रो सबुठु मेजर लेसन टा एया थिला जे देख खाली विवाहटा ठीक हे गले भी हबनी विवाह बाद जे प्रतिटी चलनी तमर सिस्टमैटिक हबा सुभद्रा बहुत स्ट्रांग थिले से भी जने सती नारी भलिया थिले तांकर कैरेक्टर डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग थिला अर्जुन तो बहुत ही पावरफुल थिले दुई जनक विवाह हैला भल्ल संतान आसिला बट देखो गर्भस्थ समय रे अर्जुनकर प्रतिटी जिनिस स्वामी प्रति प्रचुर निष्ठा प्रचुर भल पाइबा सुभद्रांका रहिछि सेति पई तो अभिमन्यु भलिया संतान गर्भକୁ आसिला बट गर्भକୁ जेतले संतान आसिला से जो समय तांका स्वामी तांको युद्ध नीति सिखौचंती कि बतौचंती से समय रे से पसीबाटा सुनिले चक्रव्यूह भितर बट जेतेबेले रिटर्न कथाटा अर्जुन कहतांती सेतेबेले तांको निद हे जाइछि आ से सोई जाइचंती आ से गोटिए पॉइंट रे ही संतान युद्ध स्थान रे चक्रव्यूह भांगी के फेरीबाटा भूली जाउछि आमे एठी माँ को दोष न देले भी सुभद्रा माँ को दोष न देले भी एटा किंतु गोटे बहुत ही शिखिबार जिनिस जे सामान्यतम भूल रो भी भूलटा भूल ही स्वयं श्री कृष्णंकर भौणी थिले सी निजे भी तांको आदि शक्ति सहित तुलना करा जाए बट विधिर विधान तांको भी छाड़िलानी ताहले संसार रो नियम बहुत नीट एंड क्लीन आउ स्ट्रांग एथिरे विधान रो केही हल्लिले जोटा रूल फॉर एवरीवन आमे दीक्षा नहींचे आमे शिक्षा ग्रहण करूचे आमे इष्टवृत्ति करूचे किंतु आमे नियम जदि मानी मानी ताले हमको भी क्षमा नाही तेणु एटा मुंडरे 100% बसई देबाको पड़िबो गोटे मार जीवन रे भूल रो स्थान नाही ताले कोन भूल हे गले जने डेई पड़िबो ना कोन ना
रेक्टिफाई करिया को पड़िबो निजर चलनी को आहुरी स्ट्रांग करिया को पड़िबो बुझी चलिया पड़िबो आमे माने भाग्यवान जो बार बार एबे ଆମର କୀର୍ତ୍ତନରେ କୋରସରେ ଗାଉଥିଲେ ଯେ ଆମକୁ ଚରଣରେ ରଖ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା ଯେ ତାଙ୍କୁ ପାଇବାଟା ଯେ ସତ ଜନ୍ମର ତପସ୍ୟା ଏଇଥିପାଇଁ ବିକଜ ଆମେ ଜାଣିଛେ କୋଉଟା ଠିକ କୋଉ ଜିନିଷଟା ଭୁଲ ଆଉ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଆସୁଛି ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ବାଦେ ହଉଛି ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ସତପୁତ୍ରଙ୍କର କାହାଣୀ ଗାନ୍ଧାରୀ ବି ମହାସତୀ ଥିଲେ ବହୁତ ତପସ୍ୟା କରିକି ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳାରୁ 100ଟା ଛୁଆ ତାଙ୍କର 101ଟା ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ଆଉ ପ୍ରତିଟି ସନ୍ତାନ ତାଙ୍କର ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ବି ଥିଲେ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମାତୃ ସଂସ୍କାର ମାର ସଂସ୍କାର ଭିତରେ ଖାଲି ଜନ୍ମ ଦେଇଦେଲେ ତ ହୁଏନି ମା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ତାର ଚାଲି ଚଳନ ତାର ଛୁଆକୁ ଯେ ନଖ ଦର୍ପଣରେ ରଖିବା ଛୁଆର ପ୍ରତିଟି ଜିନିଷକୁ ଖାଲି ପେଟରେ ବୁଷ୍ଟ ଦେଇଦେଲେ ହବନି କାଢି ଯାଇକି ଯୋଉ 8 ବର୍ଷର ଯୋଉ ସଂସ୍କାର ନଜର ରଖି ତାଙ୍କୁ ଠିଆ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ତପସ୍ୟାଟା ସେଇଥିରୁ ଟିକେ ମାତ୍ର ବିଚ୍ୟୁତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ବଂଶର ନାଶ ହେଇଯାଉଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଆସୁଛି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବାରମ୍ବାର ମାର ମନୋଭାବ ଉପରେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମାଟା କରିବ କଣ ମାର ଶିକ୍ଷାଟା ହେବ କେମିତି ଏଠି ତ ଖାଲି ମାର ଶିକ୍ଷା ହେଲେ ହବନି ପୁରୁଷ ବି ଗୋଟେ ମାଠୁ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ବି ଆସୁଛି କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ବି ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଟାକୁ ଏତେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଏଇଥିପାଇଁ ଦିଆ ହଉଛି କାରଣ ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ମାତା ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ବି ଇକ୍ୱାଲି ସଂସ୍କାରୀ ହେବାକୁ ପଡିବ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଠାକୁରଙ୍କର ବହୁତ ବାଣୀ ଆଜି ମୁଁ କଲେକ୍ସନ କରିଛି ଯଦି ମୁଁ ପଢିବି ତାହେଲେ ଆମର ଡିସ୍କସନ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିପାରିବିନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଷ୍ଟୋରି ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପୁରୁଷଟା ବି ଇକ୍ୱାଲି ସଂସ୍କାର ହେବାକୁ ପଡିବ ନାରୀ ବି ସଂସ୍କାର ହେବାକୁ ପଡିବ ଜଣେ ଫୁଲଫିଲିଂ ର ସଂସ୍କାର ପାଇବ ଜଣେ ସର୍ଭିସ ର ସଂସ୍କାରଟା ପାଇବ ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ବାଲାନ୍ସଟା କ୍ରିଏଟ କିଏ କରିବ ମା କରିବ ମାଠୁ ଯଦି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଆସୁଛି ମା ସେଇ ତପସ୍ୟାର ସହିତ ସେ ସନ୍ତାନକୁ ତ ଡାକୁଛି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନକୁ ଆବାହନ କରିବ ମା ସେଟା କେମିତି ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଏକନିଷ୍ଠ ହେଇକି ଏଠି ଆମର ଅଷ୍ଟବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର କଥା ବି ଆସୁଛି ନିଷ୍ଠା ଧର୍ମ ଶୁଶ୍ରୂଷା ସେବା ସାହାଯ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରେରଣା ଓ ପ୍ରଜନନ ତାପରେ ତାହେଲେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସେ ତାର କାମ କରିବ ନିଷ୍ଠା ଏଠି ଆସି ଯାଉଛି କେମିତି ନା ପ୍ରତିଟି କର୍ମ ସେ ପ୍ରତିଟି ଜିନିଷକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବ ପ୍ରତିଟି ଜିନିଷକୁ ରୁଟିନାଇଜ କରିବ ପ୍ରତିଟି ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଭାବିବ କୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ ଛାଡି ଦେଇ ପାରିବନି ତାହେଲେ ଏଭ୍ରିଡେ ନିଜର ଡାଏରୀଟାକୁ ସେ ମେଣ୍ଟେନ କରିବ ଡାଏରୀ ମେଣ୍ଟେନ କଥା କରିବାଟା ଠାକୁର ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବାରମ୍ବାର କିନା କହିଛନ୍ତି ଆମେ ମାନେ ଭଗବାନ ନୁହେଁ ଭଗବାନ ବି ଡାଏରୀ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଥିବେ ଲେଖିକି ରଖିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ମୋର ପ୍ରତି ଦିନର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା କଣ ମା ଉପରେ କେତେ ଜିନିଷ ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି ମା ତାର ସଂସାର ବି ସମ୍ଭାଳିବ ଛୁଆର ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିବ ତାର ପ୍ରତିଟି କାମକୁ କେମିତି ରୁଟିନାଇଜ କରିବ ଆଉ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବ ବହୁତ ଜିନିଷ ରହୁଛି ମା ଭିତରେ ଯଦି ସେ ଡାଏରୀଟା ମେଣ୍ଟେନ ନ କରିବ ନିଜର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲଟାକୁ ଡିସିପ୍ଲିନ ଆଡକୁ ନ ନବ ତା ସହିତ ସବୁଠୁ ମେଜର ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ ସେ ଘରଟାକୁ ଇଷ୍ଟମୁଖୀ କରିବ ପରିବାର ପ୍ରତିଟି ମେମ୍ବର ଯେମିତି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନିକି ଚଳିବ କାରଣ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ତାକୁ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ତା ସଂସାରରେ ଯଦି ଅଶାନ୍ତି ହଉଛି ତାହେଲେ ଘରର ମେନ୍ ବେସ୍ କିଏ ଯୋଉ କହନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଘରର ହେଡ ମିଷ୍ଟ୍ରେସ ହଉଛନ୍ତି ମା ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ କୁ ସେ ମ୍ୟାନେଜ କରିବ ପ୍ରତିଟି ଜିନିଷ ତା ନଖ ଦର୍ପଣ ଥିବ ନଖ ଦର୍ପଣ ମାନେ କଣ ନଖରେ ଏମିତି ଦର୍ପଣ କରିକି ଲଗେଇବ ନା ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ତା ନଜରରେ ଥିବ ତାର ଖର୍ଚ୍ଚଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାର ପ୍ରତିଟି ଜିନିଷ ଲୁଗା ପଟାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାସନ କୁସନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତା ଘରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାର କଥା ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସିଷ୍ଟମାଟିକ କରିପାରିବ କେବଳ ସେ ତାର ମେଣ୍ଟେନ କରୁଥିବ ଯଦି ଡାଏରୀ ସେଟା ପ୍ରତି ସମୟରେ ତାକୁ ଆଲର୍ଟ କରିକି ରଖିବ ଧର୍ମ
ତାର ତା ପରିବାର ପ୍ରତି ତା ସହିତ ତା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଖାଲି ତ ତା ପରିବାର ଠିକ ହେଲେ ହବନି, ତା ପରିବେଶ ବି ଠିକ ହବା ଦରକାର। ସେଇଟାକୁ ବି ସେ ଇକ୍ୱାଲି ନଜର ଦବ, ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ତା ଜୀବନର ଧର୍ମ ହେଇ ଉଠିବ। ଶୁଶ୍ରୂଷା, ସେବା, ସାହାଯ୍ୟ ଏଗୁଡା ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଭିତରେ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବି ଡେଭଲପ କରିବାକୁ ପଡେ। ନିଜ ପରିବାର ଭିତରେ ଫସି ରହିଲା, ନିଜ କର୍ମ ଜୀବନ ଭିତରେ ଟିକେ 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 ଏଇ ଗୁଣ ଗୁଡାକ ନିଜ ଭିତରେ ଘୋଷିଲା ଭଳିଆ ଆଲର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତେବେ ଯାଇକି ସେ ସୁସନ୍ତାନର ଜନନୀ ହବ। କେତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, କେତେ ସମୟ ବିତିଯାଏ ଏଇ ସାଧନା ଭିତରେ ରହି ରହି, ତେବେ ଯାଇ ତାର ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ଆସେ। ତେବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ଯେ ରାବଣ ଆଉ ବିଭୀଷଣଙ୍କ ଜନ୍ମର କଥା। ମହାଋଷି ବିଶର୍ବା ଥିଲେ। ଋଷି ବିଶର୍ବାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଲେ ମାତା ନିକଷା, ଯିଏକି ଦାନବୀ ଥିଲେ। ଋଷି ବିଶର୍ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ, ବହୁତ ବଡ ତପସ୍ୱୀ ଥିଲେ। ମାତା ନିକଷା ରାକ୍ଷସୀ ଥିଲେ, ଆଉ ରାକ୍ଷସୀ ମା ନିକଷାଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ରାକ୍ଷସ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯାଇକି କହିଲେ ଯେ ଆଉ ତୁ ଯା, ଆଉ ବିଶର୍ବା ଋଷିଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରିକି ନିବେଦନ କରିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କର, ଆଉ ତାଙ୍କଠୁ ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ଆସିବ ସେ ଅସୁର କୁଳର ରକ୍ଷଣ କରିବ। ମାତା ନିକଷା ଯାଉଛନ୍ତି, ବିଶର୍ବା ଋଷିଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି, ବଟ ତାଙ୍କର ମେନ୍ ମୋଟିଭ ରହୁଛି ଯେ ୟାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବି, ଯିଏକି ଅସୁର କୁଳର ରକ୍ଷଣ କରିବ। ଆଉ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ସେୟା ହିଁ ହଉଛି, ତାଙ୍କଠୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ପାୱାରଫୁଲ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହଉଛି, ଯିଏକି ମହାପଣ୍ଡିତ ରହୁଛି, ମହାଶିବ ଭକ୍ତ ରହୁଛି, ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ ଯେ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଯେତେ ଦେବତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଣିକି ସେ ତାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣର ଲଙ୍କାରେ ବନ୍ଧନ କରି ରଖିଦେଇ ପାରୁଥିଲା, ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ ଲୋକ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଅସୁର କୁଳର ହିଁ ରକ୍ଷଣ କଲା, କାରଣ ତା ମା ର ଇଚ୍ଛା ଏୟା ହିଁ ଥିଲା। ବଟ ସେଇ ମା ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ସମର୍ପଣ ଭାବେ, କମ୍ପ୍ଲିଟ ପ୍ରେମର ସହିତ, ଯେତେବେଳେ ସମର୍ପଣର ସହିତ ତାର ସ୍ଵାମୀ ଭଳିଆ ସନ୍ତାନ ଆଶା କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଅସୁର ମାତାଠୁ, ସେଇ ରାକ୍ଷସୀ ମାତାଠୁ ବିଭୀଷଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଦେବ ସନ୍ତାନ ବି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଆସିବା ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ କଥାକୁ। ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ବାପା ଥିଲେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ବହୁତ ବଡ ତପସ୍ୱୀ ଥିଲେ, ଏତେ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିକି ତାଙ୍କଠୁ ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଯିଏ ଥିଲେ କୟାଧୁ ମାତା ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। କୟାଧୁ ମାତା ସବୁବେଳେ ଚାହିଁଥିଲେ ସ୍ଵାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତୁଟ ଭଲ ପାଇବା, ଏକନିଷ୍ଠ ଭଲ ପାଇବା, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଇଚ୍ଛା ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଭଳି ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେବି ଯେ କି ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଅସୁର ସ୍ଵାମୀ ଯିଏକି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ଭାବୁଛି, ତାଠୁ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ସନ୍ତାନ ସେ ଆଣିବେ କେମିତି? ତ କୟାଧୁ ମାତା କଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ଶୁଆ ପୋଷିଲେ। ସେ ଶୁଆକୁ ସେ ହରିନାମ ଶିଖେଇଲେ। ସ୍ଵାମୀ ଯଦି ହରିନାମ ଗୋଟେ ଥର ବି ଜପିବ ତାହେଲେ ତ ସେ ହରିଭକ୍ତ ସନ୍ତାନ ଆଣିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଵାମୀ ତ ହରିଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଚିଡୁଛି, ହରିଙ୍କୁ ମାରି ଗୋଡଉଛି। ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଆସନ୍ତି କୟାଧୁ ମାତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ମାତା କଣ କରନ୍ତି ଯେ ସେ ଶୁଆଟାକୁ ପଞ୍ଜୁରୀରୁ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଶୁଆଟା ବୁଲି ବୁଲି ହରି ହରି କହେ। ସେତେବେଳେ ହରି ହରି କହେ, ସେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ରାଗି ଯାଆନ୍ତି, ରାଗି କହନ୍ତି ଏ ଛୁଆଟାକୁ ମୁଁ ମାରିଦେବି, ଇଏ କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ହରି ହରି କହୁଛି, କାହିଁକି ହରି ହରି କହୁଛି। ରାଗରେ ହେଉ ପଛେ ସେ ଶୁଆ ଉପରେ ରାଗିକି ବି ସେ ହରି ହରି ଜପୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରତିଟି ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣେ ତା ସ୍ଵାମୀ କେତେବେଳେ ଖୁସି ହୁଏ, ଆଉ କେମିତି ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ହୁଏ, ଆଉ କୟାଧୁ ମାତା ସେଇ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସ୍ଵାମୀଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ହରିର ରାଗରେ ହଉ ପଛେ ହରି କଥା ଆଲୋଚନା ଭିତର ଦେଇକି ସେ ସ୍ଵାମୀଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭକୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ଭଳିଆ ସନ୍ତାନ ଆସୁଛି ପୁନରାୟ। ଯୋଉ ସମୟରେ ସେ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଅସୁରଙ୍କର ଆଉ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନେଇକି କୟାଧୁ ମାତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଦେବତା ମାନେ କେବେ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପଶିକି ହତ୍ୟା କରିବେନି ବୋଲି
ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ହରିଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା, ହରିଙ୍କର ନାମ ଜପିବା, ଏୟା କୈଧୁ ମାତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସରେ ରତ ହଉଛି, ଆଉ ଯାହାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ଭଳିଆ ମହାଭକ୍ତ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି। ମାର ପାୱାର ଆଉ ଶକ୍ତି, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଠାକୁର ଏତେ ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଠାକୁରଙ୍କ ବାଣୀ ଗୁଡାକ ଶୁଣିଲେ ତ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠେ, ଯେ ଠାକୁର କେତେ କେତେ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ମାଟା ଯଦି ଭଲ ହୁଏ, ମା ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୁଏ, ତାହେଲେ ସଂସାର ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ଏ ସଂସାରରେ ସବୁ ବଦଳିଯିବ। ତାହେଲେ ମାଟା ସତୀ ସାଧ୍ୱୀ ହେବା କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଥରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅଟେ ଦୂରରୁ ଚାଲିକି ଯାଉଛି, ଆଉ ସେ ଛୋଟ ଝିଅଟାକୁ ଦେଖିକି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଦୂରରୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଦୂରରୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, କୁନି ଝିଅଟାକୁ ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଆପଣ ଛୋଟ ଝିଅଟାକୁ ଦେଖି ପ୍ରଣାମ କାହିଁକି କଲେ? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ଝିଅଟା ଅଛି ନା, ଛୋଟ ଝିଅଟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମାଟେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରଣାମ କଲି। ଶୁଣୁଥିବା ପାର୍ଷଦଗଣ କାହାକୁ ବି ସାଟିସ୍ଫାଇ ଲାଗିଲା। ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲେ, ଠାକୁର ମାଟେ ଥିଲେ କଣ ହେଲା, ଆପଣ ପ୍ରଣାମ କାହିଁକି କଲେ? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ପରମ ପିତା ଏ ମାତା ମାନଙ୍କୁ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ କରିକି ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ, ତା ସହିତ ନିଜର ଅପୋଜିଟ ସେକ୍ସ ଭଳିଆ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମଣିଷକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ପାରନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ପରମ ପିତାଙ୍କ ବାଦେ ଏଇ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଶରୀର, ମନ ଏବଂ ସଂସ୍କାର ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଗଢି ତୋଳି ଜନ୍ମ ଦେବାର ଏ ଅଧିକାରଟା ପରମ ପିତା ତାଙ୍କ ବାଦେ ଏଇ ମା ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରଣାମ କଲି। ମାଟେ ମାଟି ସଦୃଶ, ମାଟି ଯେତେ ଉର୍ବର, ଫସଲ ସେତେ ସୁନ୍ଦର। ପୁନରାୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି, ଠାକୁର ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି ମା ମାନେ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ, ତା ବାଦେ ବି ଆପଣ ଏଇ ନାରୀର ନୀତି, ନାରୀର ପଥେ, ଦେବୀ ସୂକ୍ତି, ହଜାର ପ୍ରକାର ନୀତି ନିୟମ, ଉଠିଲେ ବସିଲେ ଚାଲିଲେ ଖାଇଲେ ପିଇଲେ, କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା କରିବେ, କାହା ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା କରିବେନି, କାହାଠୁ ଗିଫ୍ଟ ନେବେ, କାହାଠୁ ଗିଫ୍ଟ ନେବେନି, ଏତେ ନିୟମର କଥା କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ମଣିଷର ପିଠିରେ ସେ ପାୱାର ସହିତ ସେ ବହୁତ ବଡ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବି ଆସେ, ଯେ ସେ ପାୱାରଟାକୁ ସେ କେମିତି ପ୍ରପରଲି ୟୁଟିଲାଇଜ କରିବ। ଯଦି ଏଇ ମା ମାନେ ସତୀ ହେବେନି, ଯଦି ଏଇ ମା ମାନେ ସାଧ୍ୱୀ ହେବେନି, ଯଦି ଏଇ ମା ମାନଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବନି, ଯଦି ଏଇ ମା ମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ, କଥା, ଭାଷା, ପ୍ରତିଟି ଜିନିଷରେ ସଂଯମତା ଦିଶିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସେଇ ପାୱାରଫୁଲ ଯୋଉ ପାୱାରଟା, ଯୋଉ ମାତୃତ୍ୱର ଶକ୍ତିଟା, ସେଟାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରପରଲି ୟୁଟିଲାଇଜ କରିବେ କେମିତି? ଆଜି ଯଦି ଆମର ଏଇ ବିଶ୍ଵ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସବୁଠୁ ବଡ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି, ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ହଉ, ଯେତେ ବଡ ଦେଶ ହଉ, ତାହା ହେଉଛି ଭଲ ମଣିଷର ଅଭାବ। ଆଉ ଏ ଭଲ ମଣିଷ ଆସିବ କୋଉଠୁ? ଏ ଭଲ ମଣିଷ ଆସିବ ସେଇ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ଧାତ୍ରୀ ମାତାଠୁ। ମାତା ତ ମାଟି, ତାହେଲେ ମାଟିଠୁ ତ ଖାଲି ହବନି, ମଞ୍ଜିଟା ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ସେ ମଞ୍ଜିଟା କୋଉଠୁ ଆସିବ? ତାହେଲେ ସେଇଭଳିଆ ପୁରୁଷ ମାନେ ବି ଜନ୍ମ ହେବା ଦରକାର। ତ ଜିନିଷଟା ଏତେ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ ଆଉ ରେସିପ୍ରୋକାଲ ଯେ ଆମେ କାହାକୁ ଛାଡି ପାରିବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏ ସମଗ୍ର ଜିନିଷର ପଛରେ କଣ? ଯେ ଇଷ୍ଟ ଆଉ ଆଦର୍ଶଙ୍କର କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ମାନି ଚଳିବା। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ମା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଟାଇମ କେତେ, କହିଲେ ତ ବହୁତ ଜିନିଷ କହିବି, ମତେ ଟିକେ ଟାଇମିଂ ଟା କୁହନ୍ତୁ। ମା ଆଉ ଆଉ 5-7 ମିନିଟ୍ ମା କୁହନ୍ତୁ, ସମୟ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, 11ଟା ଯାଏ କହିପାରିବି ତ? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଠିକ ଅଛି, ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମା, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଡକୁ ଯିବା। ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଦେଶ ପତ୍ରିକା ବାହାରେ, ସେ ଦେଶ ପତ୍ରିକାରେ ଗୋଟେ ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କର ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ବାହାରିଲା, ଗୋଟେ ପୁରୁଷର ବ୍ରେନ ଆଉ ଗୋଟେ ନାରୀର ବ୍ରେନ କୁ କମ୍ପେୟାର କରିକି। ଗୋଟେ ସମାନ ସିଚୁଏସନରେ ସେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କହୁଛି,
गोटे समान सिचुएशन रे गोटे पुरुष को रखा है गोटे नारी को रखा है सेम सिचुएशन रे नारी रो ब्रेन रु कैप्लिन एंड फॉस्फोरस नामक दी प्रकार हार्मोन रो सिक्रेशन है आ पुरुष रो ब्रेन रु लिसिन नामक हार्मोन रो सिक्रेशन है जेहेतु ए नारी रो ब्रेन रु कैप्लिन और फॉस्फोरस दी प्रकार हार्मोन सिक्रेशन हैला तो साइंटिस्ट मानकर आहुरी इंटरेस्ट जागिला जे कोन कोन या पछर कहानी दीटा तो ह्यूमन बीइंग दी जन को समान बोली देखा जाउची समान बोली कुहा जाउची किंतु यार ब्रेन रो गोटे प्रकार सिक्रेशन होची तार ब्रेन रो अलग सिक्रेशन होची एमिति काहे की जते बेले कैप्लिन और फॉस्फोरस रो हार्मोनल सिक्रेशन रो कैरेक्टरिस्टिक को जते बेले स्टडी करा हैला सेते बेले ए रिजल्ट बाहरिला जे ड्यू टू दिस हार्मोन्स गोटे नारी रो ब्रेन बहुत भाबरे तार समवयस्क पुरुष ठारू पावरफुल नारी रो ब्रेन केमिति ना सीए एई गुणटा पाई से मल्टीटास्किंग हुए सी एका समय बहुत गुडे रिलेशनशिप को मैनेज कर दे पारे तार मैनेजमेंट क्वालिटी बहुत स्ट्रांग तार विपद समय रे पुरुष तुलन रे तार धैर्य शक्ति सहिबा शक्ति हैंडलिंग कैपेसिटी भी अधिका रहे आउ सेई गुण पाई से तार घर आउ तार बाहर से घर रो एनवायरनमेंट ता सहित इन सेम डे सेम सिचुएशन रे ता घर परिवार रो घटनाटा को आ तार ऑफिशियल जिंस को से समान वे रे मैनेज कर दे पारे एटा होची नारी रो ब्रेन रो कैपेसिटी ताहले एई भलिया गोटे पावरफुल ब्रेन स्थिर हवा धैर्यवान हवा ठीक दिगरे निजर पावर टाको अनुभव करिकि ताको लगेइबा केते केते इम्पोर्टेंट एथुर हम माने समस्त बुझी पारुथुबा आ बार बार निजको प्रतिटी मुहूर्त रे प्रश्न करिया को पड़ियो मु ठीक बाटरे चिंता करूची तो कारण मो ऊपर खाली मोर दायित्व नुहे मो परिवार रो दायित्व नुहे मो जाति रो भी दायित्व मु जदी गोटे भलो संतान भी ए संसार को दउची ना गोटे भलो संतान मु 10टा 100टा संतान दबा मोर किछि आवश्यकता नै गांधारी को बळे मु एक भलो संतान देबी आ से गोटे संतान सृष्टि रे केते जे चेंजेस आन देई परिबो तार कल्पना भी हमें करि परिबानी से एक सुभाष बोस आसीतिले हमें झुरचे ना नहीं से एक रामचंद्र आसतिले हमें झुरचे ना नहीं से एक महापुरुष आसुथुले आसी छंती आसी पारिबे मध्य तार बाट तो परमपिता दे गले ना ए सुंदर साधनार पथ दे नाम करिबा भल पाइबा बांटीबा निज विषय सब बेले चिंता न करी समाज विषय चिंता करिबा अंतर गोटे सुंदर घटना सुंदर कहानी कहि कि मु बंद करिवि जोटा कि मते प्रति मुहूर्त रे एनर्जाइज करे आ से कहानीटा होछि जे गोटे बहुत गरीब मुसलमान कृषकटिए था लेबर से मुसलमान लेबर प्रतिदिन जाए मूल्य खटे जहाँ आनिब तार गोटे भारी सुंदरी स्त्री टीए थाए जे कि किछि जानिनी संसार दुनिया भीतर विषय रे केवल ता स्वामी ही तार जीवन ता स्वामी ही तार सब किछि एक लय रे आखिपाती अनै रही थाए स्वामी तार सकाळु जीव काम करी किछि नै आसीबो आ दुहे मिसी एकाठी खाइबे आ दिन सारा प्रतिटी घटना प्रतिटी कथा से ता स्त्री को कहिबो आउ दुहे मिसी बहुत सुखरे बहुत गरीब किंतु बहुत शांति और सुखरे थांती दिने से गरीब लेबर जनक जाइकी मूल खटुची तो सेई समय देखुची ता सामने रे गोटे गाड़ी आसिकी रहुची आ से गाड़ी रो जने बहुत सुंदर साहेब बाहरुचंदी आ से साहेब को देखि कि समस्त सलाम करूचंती तो एई मुसलमान लेबरटी तार पाख सांगटा को पचारुची जाऊ ये की आंकु काहे की सलाम कलो एते बेले ता सांग को आंकु चिन्हिनु ये होचंती जज साहेब सेतरे से मुसलमान एटे पचारुची मूर्ख से तो किछि पाठ पढ़िनी पचार जज साहेब माने कोन सेतरे से कहले तू जज साहेब जाननु ए कोर्ट रे काम करंदी बड्डो साहेब से साहेब को देखि कि एई मुसलमान लेबरटी एते मुग्ध होउची जे से जाई कि ता स्त्री को से कथाटा कहूची जानचो आज मु
एमती जने साहेब को देखिली से साहेब एमती बड़ देखा जाती एमती पोशाक पिंधिथिले एते बड़ गाड़ी रु ओह्लेइले आ बहुत सुंदर देखिबा पुनराय ता परदिन से मुसलमान लेबरटी जाउची आ सब काम सारी देकी संध्या हेबा पूर्वरु जाईकी कोर्ट सामना रे अपेक्षा करिकी थाउची केतेबेले से जज साहेब बाहरिबा से तांको टिके गोटे झलक देखिबो आ से अपेक्षा करी थाउची जज साहेब बाहरुचंदी गाड़ी रे बाहरी जाउचंदी आ से मुसलमान लेबरटी जाईकी ता स्त्री को पुनराय कहूची जे जानलो आज ना मु तांको देखिली साहेब बहुत सुंदर साहेब को देखी कि मन मुग्ध हो जाउची जो स्त्री सूर्य चंद्र तारा भी ठीक से देखु नथिबो स्वामी छड़ा खाली स्वामी रो कथा सुनी सुनी खाली सुनी सुनी ता मन रे एते इच्छा शक्ति जागुची जे सिए मन मन प्रार्थना करची ता ईश्वर को जे ईश्वर मते गोटे एई भली पुत्र संतान आपण दियंतेनी जे कि बड़ हे जज हुंता आ सेई जो व्याकुल विकल मार प्रार्थना ईश्वर शुणुचंती से गोटे बहुत सुंदर पुत्र संतान जन्म दउची जे कि भविष्य रे बड़ हे जाई जज साहेब बनुची एई कथाटा श्री श्री ठाकुरଙ୍କ श्रीमुख निश्रुत कहानी एटा मु सुरेश चंद्र देवसभकर सुप्रजनन बहिरु एई घटनाटा पढ़िथिली आ एटा मोर अंतर को प्रति मुहूर्त रे व्याकुल करे चिंता करंतु मार एकाग्रतार शक्ति केते ठाकुर कहउचंती ट्रांसमिसेबल क्वालिटीज शी कैन एक्वायर जोटा कि तार जीन्स रे भी नहीं पुरुष पुरुष धरी से माने जेनेटिकली महामूर्ख तांकर किछि नाही फिर भी गोटे माँ जेतेबेले तार आत्मा शक्ति ता मन बल को दृढ़ करछि आ व्याकुल हे गोटे जिंस को इच्छा करूछि ना ता भी से एक्वायर कर दे परछि सेही भलिया सोल को टाणी आनिबार शक्ति ता भितर थाउछि चूजिंग कैपेसिटी भगवान ताको देइचंती पुरुष तो दब ये ग्रहण करिवो ताली ये केते कैपेबल हवा दरकार जे से पुरुषर वीर्यरु से सेही पावरटा को ग्रहण करबा आपण माने बिलीव करिवेनी 20 इयर्स हे गला मोर बाहागर को मो छुआ को 18 वर्ष एवरी मोमेंट मु मोर स्वामी सहित से मिलनर समयटा को प्रतिटी मुहूर्त रे मु मने पकाई जे मु कौन भाभी जहा भाभी मु ताठो बहुत अधिका पाइछि मा मु सेटा चिंता भी करि पारेनी प्रति मुहूर्त रे मो छुआ को देखि कि मु सेई जिंसटा को अनुभव करे ठाकुरंग जिनिस एते प्रैक्टिकल आ पावरफुल ना सेटा केवल हमें करिले ही पाइबा मु मोर एक्सपीरियंस रो अपन को सेतिकी ही आजिर जाजन ने देई परिबी कारण हजार बाणी हजार जिंस पढ़ी की भी मु अपन थियोरेटिकली होय तो बुझे दे पारे जे हां ठाकुर या कहिचंदी ठाकुर सेया कहिचंदी किंतु हमें जे पर्यंत सेटा को निजे करिने सेतेबेले से आशीर्वादटा किंतु हम अनुभव करते पारिबानी भावर आवेश जदि किछि भूल त्रुटि कथा कहि थाए हुए तो बहुत जन किछि एक्सपेक्ट करिथिबे लिटरेरी वे रे मु एटा को बहुत संज्ञा देकी बुझेबा पाई संज्ञा पाई तो मु पाखा पाखी 100 खंडे ठाकुरंकर बाड़ी आ आलोचना प्रसंग काढिची जोटार गोटे एटलिस्ट पढ़ी की सुनै देबी से ठाकुर कहउचंती मु जे जजन जाजन इष्टभृति स्वस्थयनी सदाचार कथा कहिछि सात्वत कूल प्रथा विवाह विधि और जन्मगत संस्कार सम्मत शिक्षा और जीविका सहित एही गुडिक जदि वंश परंपरा रे मनीषर अभ्यासगत हुए इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा को मुख्य करी तेबे भारत और अन्यान्य देश रे भविष्यत रे बहु ब्रह्म ज्ञानींकर आविर्भाव हेबा असंभव नुहे मु जहा देई जाईची सेही मूल जिनिस गुडिक क्रमागत शत शत वर्ष परिवार रे निष्ठा सहित परिपालित हेले मनीष देवता रे परिणत हेबो आलोचना प्रसंग 14 खंड पृष्ठा 56 भावंतु से मु चाहिबी प्रतिटी माँ एठी से मोर एक्सपीरियंस प्रति मुहूर्त रे मो छुआ को देखि के मो सेई जिंसटा